संबळू चॅनलाक तुमका सर्वांक स्वागत। हांव रोविना आज तुमका फोव आनी मुगाची उपकारी कच्ची रीत दाखयता। तुळवे भाशेंत हाका आमी पदंगी बजिल म्हण सांगता। हे आमच्या करावळीचे एक भोव रुचीक स्वादिष्ट आनी फामाद खाण वा नष्ट जावन आसा। पहिले हांव तुमका मुगाची उपकारी करची दाखयता। एका तोपल्यांत हांवें 2 कुलेर तेल काडून घेतला। नारळाचे तेल असल्यार भोव बरें। उपरांत ताका हांवें 1 कुलेर भर ससाव घाला। ससाव फुटून येताना ताका 2 तांडा करबेव पालो घालचो आनी इल्लोसो वेळ पालो बावूनचो। पालो बावून येताना ताका 2 तरणी मिरसांग्यो बारीक शिनून घालचे आनी इल्लोसो वेळ भाजया। हो व्हिडिओ तुम्ही अंतनिसर पळोवयात। अंतू हांवें हर एक करची रीत विस्तार रितीन सांगला। आता मिरसांग बावुल्ल्या उपरांत हांवें हाका 1 पियाव बारीक शिंदून घाला। पियाव भाजताना हाका इल्लेशें मीठ घाला। मीठ घाल्ल्यान पियाव विकी भाजता। म्हजे चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब करूना जाल्यार दया करून म्हजे चॅनल सबस्क्राईब करा। मुखार येवचे कोंकणी व्हिडिओज तुमका नोटिफिकेशनार दाखयता। हांवें 1 कोप भर मूग काल राती भिजत घाल्लो। आता हांव ह्या फोण्णाक तें मिश्रण करता। मूग मुंगे आयल्यार आनीकी बरें नुस्तें वा उपकारी रुचीक जाता। मूग उकडूंक इल्लेशें उदक घालचें। चड उदक घालूंक वचनाकात। मूग बुडचे तितलें उदक घाल्यार पावता। मूग आमी पयलेंच भिजयल्ल्यान तो बेगी उकडटा। एक थाली दांपून मूग उकोडा। उदक पुरा ड्राय जावन येताना अर्धे कोप नारळ घाला आनी परत इल्लो वेळ दांपून मूग पुरतो उकडचे मिसर वेट करा। आता मूग उकडून आयला। हाका 1 टीस्पून भर गोड घालचें। तुमकां नाका जाल्यार हें स्किप करात, पूण घाल्यार हाका एक विशेष रूच दिता। तुमी हांगासर पळयतात उदक आनी पुरा ड्राय जावन मूग बरो उकडला आनी चड स्मॅश जावचे बरी जावना। आता आमी एक पटी चेक करया मूग उकडला की म्हणून। मुगाची 1 कण काडून तुमच्या हातांत या बोटांनी जस्ट दामून पळया मूग बरो उकडला आनी आता आमी ते कुशीन दवरया आनी आमचे नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करया। आता नेक्स्ट स्टेप जावन आसा फोवाक मसालो तयार करचो। हांगासर हांवें 1 टीस्पून तेल काडून घेतला। त्या तेलाक 4 सुकी मिरसांग्यो हांवें हांगासर बॅडगी मिरसांग काडून घेतला। बॅडगी मिरसांगांत तिखसाण उणी आसल्यान बरी जाता। मिरसांग भाजून येताना 2 कुलेर कणपीर आनी 2 कुलेर जिरें घालून बारीक उजार भाजचें। तुमकां हो पिठो सर्तीक करून दवरयेत। हांवें सांगिल्ले वस्तू डबल करून तुमी पिठो करून दवरयेत आनी केदाळय हो तुमी फोव करताना यूज करियेत। तुमकां तिखसो फोव क्विक जायचे ब्रेकफास्टा वेळार जाल्यार हो तुमी पिठो यूज करून करियेत। आनी एक यूज म्हळ्यार खंयची रांदय मोगे या केळी तेंडली सोणो या कसलेंय नुस्तें करतना ड्राय नुस्तें करतना तुमी हो पिठो नारळा सांगाता मिक्स करून नुस्त्याक या रांदवेच्या नुस्त्याक घाल्यार भोव रुचीक जाता। सांबार भाजताना सत्राय दवरा। सर्तीक भाजून करपय नाकात, पिठो कोडू जाता। आता हांव तुमकां पिठो करची रीत सांगता। सांबार भाजून जाल्ल्या उपरांत तो कंप्लीट निवाजे। निवून जाल्ल्या कुडले पिठो करिजे। निवून मस्त वेळ भायर दवरनाकात, मिरसांग मोव जाता आनी हुन्न आसतनाय पिठो करूंक जायना। हांगासर हांवें कुट्टून पिठो केला। म्हजे कडेन एक फातर आसा, सो ह्या फातरांत हांवें कुट्टून पिठो केला। जर तर तुमचे कडेन फातर ना जाल्यार मिक्सर ग्राइंडरांत ऑप्शन दांबून पिठो करियेत।
पिठो मस्त बारीक जायनाजो इल्लोसो अर्कंड आसल्यार बरो जाता। म्हजो मसालो पिठो वापरनी तुमकां ही रेसिपी ट्राय करियेत। दोन रितीचे मसाले पिठे आसात, एक चिकन सुक्का मसाला आनी एक बफत मसाला। दोन्ही पावडरांत दोन डिफरंट टेस्ट येतात, पूण ही करची रीत तुम्ही या व्हिडिओंत सांगल्या बरी फॉलो करा आणि हे पावडर वापरन करची रीत हांव तुमकां मुखार म्हजे व्हिडिओंत दाखयता। हे पिठे विकरापाक ऑनलायनार मेळटात, ताचे लिंक हांवें डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिला। आता मसालो पिठो आमचे कडेन तयार आसा। फोवाक घालूंक आमशें तिखशें आनी गोडशें मिश्रण आता तयार करया। पहिले एका पॅनांत हांवें 1 मेजा कुलेर तूप आनी 1 मेजा कुलेर तेल घालां। तेल इल्लें हुंज जावन येताना अर्धे च्याचे कुलेर ससावू, 2 तांडां करबेव आनी आमी आत्तां तयार केल्लो सांबाराचो पिठो तो हाका घालचो। हांगासर हांवें 2.5 मेजा कुलेर घालां। इल्लोसो त्या तेलांत हो पिठो आनी हे सर्व वस्तू भाजचे। उपरांत हाका 3 मेजा कुलेर बोर गोड घालचें। गोड घाल्ल्या उपरांत हाका इल्लेशें उदक घाला। उदक घाल्यार गोड विगी करगता। चडटीक उदक घालूंक वचनाकात, उदक ड्राय जावंक मागीर सुमार वेळ लागता। आता इल्लेशें उदक घालचें। गोड इल्लें मेल्ट जालां जाल्यार आनीक मेल्ट जायचें, हाजे खातीर एक इल्लेशें उदक घालचें। उदक घालून इल्लो वेळ शिजय। ही रेसिपी हॉटेलांत केल्ल्या बरीत जाता। तुमच्या घरांनी ही करून ट्राय करा आणि तुमच्या कुटुंबाच्यांक ददोशी करा। आता हे मिश्रण इल्लें ड्राय जावन आयलें, ताका हांव अर्धे च्याचे कुलेर हळदीचो पिठो घालो आनी इल्लेशें रुचीक मीठ घालें। आता आखरेसो इल्लो नाल्ल घालून हे मिश्रण बरें करून मिक्स करया। हे मिश्रण तुमकां पयलेंच करून दवरयेत। 15 दीस निसर फ्रिजान दवरल्यार हें कांय जायना आनी फ्रिजरान दवरल्यार तुमकां आनीक चड तेंप दवरयेत। नाल्ल बरो शिजिल्ल्यान हें विग्गी पाड जायना। एक सुक्या बोतलींत तुमी घालून दवरचें। आता आमी हें मिश्रण एका सेपरेट बाउलांत काडचें आनी तेच पॅनांत फोव घालचो। हांगासर हांवें 2 कोप फोव कांड घेतला। तुमकां हांव कसल्यांच मेजरमेंट सांगना फोवाचें, तुमकां कितलो जाय तितलो तुमी फोव कांड घेवचो आनी तुमच्या रुची प्रकार हें मिश्रण तुमी मिक्स करचें। तुमकां तीख जायचें जाल्यार इल्लें मिक्स आतां आमी रेडी केल्लें मिक्स इल्लें चड घालचें। तुमी चड तिखसाण पसंद करना जाल्यार इल्लो फोव चड तीख घालचो। तुमचे हात बरे क्लीन करून हातांतच हो फोव आनी हें मिश्रण मुड्डून केल्यार हाजी रोस विंगडत। कुलेरांत मिक्स करच्यांत तितलें बरें जायना। अकरेचें 1 कुलेर भर साकर हाका मिक्स करचें। हॉटेलांनी थोडे रुचीक स्वादिष्ट फोव आनी मूग तयार जाला। गळाय करनाकात, तुमच्या घरांनी ही रेसिपी ट्राय करा। मुगा बदलाक तुमी सोणूय वापरयेत। म्हजे चॅनल तुमी पळयल्ल्याक तुमकां देव बरें।